لائف کالر کو لینا چاہیں گے جن کا نام اریبہ شاہد ہے. یہ بولو جوان کی فاؤنڈر بھی ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان یوتھ چینج ایڈوکیٹس کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں. اریبہ, ویلکم ٹو دا ویبینار. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. Today I tried because بہت ساری ایک conversation جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے, also as an education activist, as a media person, also as a parent, I was very concerned. But then I made that effort. میں نے sets خریدے آج single national curriculum کے, and I went through the books. And very honestly, I feel it's a lovely effort. I feel we've come a long way. جو ہم نے ایک suicide mission پہ 3 دہائیاں پہلے گئے تھے اپنے curriculum کو, جس طرح سے ہم نے progressively تباہ کیا ہے, I think we've made, we've taken a step in the right direction, thankfully. ابھی بھی یقیناً گنجائش ہے, چیزیں امپروو ہو سکتی ہیں. جس طرح سے واقفیت عامہ کی گریڈ 1 کی کتاب میں جہاں پہ لکھا ہے کہ مسجد کا احترام کرنا ہے, اس کے نیچے ہی جملے میں لکھا ہے کہ باقی مذاہب کے جو عبادت گاہیں ہیں ان کا لحاظ کرنا چاہیے. تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم ادھر بھی احترام کا لفظ استعمال کر لیں لحاظ کے بجائے. کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں کہ جب ہم 2.5-3 صفحے عید الاضحیٰ, عید الفطر کی بات کر رہے ہیں, اور پھر بالکل ایک پیراگراف میں 3-4 جملوں میں بیساکھی کی اور ہولی کی بات کریں, تو ہم اس کو بھی تھوڑی جگہ زیادہ دے دیں. کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں. بٹ دا فیکٹ دیٹ وی آر ٹیچنگ آور چلڈرن کہ عید کے علاوہ بھی کوئی تہوار ہوتا ہے, مسلمانوں کے علاوہ بھی اور مذاہب کے لوگ پاکستان میں بستے ہیں, I think that's a very welcome thing and it deserves appreciation. And then at the same time, what I felt was excellent. There was talk about Dr. Ruth. There were portions in the curriculum جس میں بچیاں حجاب میں بھی ہیں, پردے میں بھی ہیں, اس کے بغیر بھی ہیں, کھیل بھی رہی ہیں, اڑ بھی رہی ہیں آسمان میں, بھاگ بھی رہی ہیں. ٹریڈیشنلی پچھلی کریکولم بکس میں بس وہ بیچاری یا کھانا پکا رہی ہوتی تھی یا صفائی کر رہی ہوتی تھی. سو اٹس گڈ ٹو سی دیٹ سارٹ آف ڈائیورسٹی. تھوڑی سی امپروومنٹ ہو سکتی ہے. آئی فیل ابھی بھی 50-50 ریپرزنٹیشن نہیں ہے السٹریشنز میں لڑکے اور لڑکیوں کے بیچ میں, بٹ ایٹ لیسٹ جو ریپرزنٹیشن ہم دے رہے ہیں وہ اب ہم ٹریڈیشنل اسٹیریوٹیپیکل رولس کو بریک کر رہے ہیں, اینڈ وی آر گیونگ ڈائیورسٹی دا اسپیس دیٹ اٹ ڈیزروز ان آور کریکولم. And so my question is very closely related to this. Achhi effort, I feel, as a parent, I feel I'm breathing much better today after having gone through the books myself. But there's obviously, like everything, there's room for improvement. And so وہ جو گنجائش ہے اس کا کیا میکینزم ہے کہ جو اگلے ایڈیشنز ہوں, how do we build on to what we've created and improve it going forward? So that's one side of the question. The other question is that a number of researchers coming from Pakistan, especially جب ہم بچیوں کی سائنس اینڈ میتھ میں ریپرزنٹیشن کی بات کرتے ہیں, تو جو انہیرنٹ بائسز اساتذہ کے اندر ہیں, one of the researchers my colleagues pointed out today, for instance, اس میں ایک بہت انہیرنٹ ایک بہت بڑا بیریئر یہ ہے کہ teachers themselves feel that boys are more biologically suited to pursue and excel in careers of science, which is nonsense, right? ہم ان کو کس طرح سے ایڈریس کر رہے ہوں گے؟ ہم نے بچوں کے لیے تو ایک یکساں نصاب بنا دیا ہے, بٹ جو ٹیچرس کے اندر جو انہیرنٹ بائسز ہیں, how will we address them? So these are my 2 questions. Thank you. تھینک یو اریبہ. آئی مسٹ اپریشیٹ آپ نے جو بات کی, جس طرح سے آپ نے اسٹارٹ کیا. سب سے زیادہ اہم بات آپ نے یہ کی کہ آپ نے وہ کتابیں خود دیکھی ہیں. دیکھیے, یا تو ہونا کہ کوئی ایسی بات ہو جو پاکستان سے کہیں بہت دور ہو رہی ہے, ہمارے پاس کوئی ایکسیس نہیں ہے, پتہ نہیں ہے کچھ, یا تو ایسے ہونا کہ ہم خود سے رسائی نہیں ہے انفارمیشن کی, تو پھر ہم کہیں کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا اس لیے ہم نے. یہ کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اور 800 روپے سے کم میں آپ پورا سیٹ خرید سکتے ہیں. تو آپ نے بہت اچھا کیا, اور اس کے لیے میں پرسنلی آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے خود سے وہ کتابیں پڑھی اور آپ نے اس نصاب کے بارے میں جو اس میں اچھائیاں ان کے بارے میں بات کی. دیکھیں, یہ تو اس میں ایبسلیوٹلی یہ کیونکہ پہلا قدم ہے اور ہم نے بہت محنت کی, لیکن اس میں بہتری کی ابھی بہت گنجائش ہے. اور آپ نے جو بات کہی تو آپ یو ول بی دا پرسن جن کے تھرو میں بتانا چاہوں گی کہ انشاءاللہ کل ہوپ فلی ہم ایک پراپر اناؤنسمنٹ کریں گے اور ہم ایک پراپر فیڈ بیک سسٹم لانچ کر رہے ہیں, جس کے تھرو کوئی بھی پاکستان میں کوئی ٹیچر, کوئی پیرنٹ, کوئی اسٹوڈنٹ, اسکول اونر,
प्राइवेट पब्लिशर, जो कोई भी चाहे प्राइवेट सिटीजन, हमें फीडबैक देना कि फ़लाँ सफ़े पे फ़लाँ मिस्टेक है, या फ़लाँ सब्जेक्ट में ओवरऑल ये इशू है, या मैं इस चीज़ की एज़ अ पेरेंट एक्सपर्टीज़ रखता हूँ या रखती हूँ, या मैं इस एजुकेशन इदारे के अंदर इस अर्ली चाइल्डहुड या किस पे भी काम करता हूँ या करती हूँ, मुझे आप अपनी निसाब की कमेटी में शामिल करें। ये हम पूरा सिस्टम इंशाल्लाह 1-2 दिन में लॉन्च कर रहे हैं। मैं इसकी अनाउंसमेंट भी अपने ट्विटर पे भी करूँगी, अपने फेसबुक पे भी करूँगी, एसएनसी के भी प्लेटफ़ॉर्म से होगी। तो उस पे फिर हम एक बहुत लार्ज स्केल फीडबैक एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ना सिर्फ़ अभी तक जो प्राइमरी का निसाब इश्यू हो गया है, उसके लिए, बल्कि अब जो हमने किंडरगार्टन से 12वीं तक का निसाब बनाना है, और मॉडल टेक्स्ट बुक्स जो बन चुकी हैं, उनका अपडेटेड वर्ज़न लेकर आना है, और छठी से 8वीं की मॉडल टेक्स्ट बुक्स इंशाल्लाह अगले साल रखनी है, वो बनानी है। तो ये किसी कोई एक बंदा अकेले कुल नहीं होता, जितने लोग मिलके बैठेंगे उसमें बेहतरी आएगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसमें जो है अच्छा होता कि अगर लैंग्वेज में कंसिस्टेंसी होती। मैं आपसे 100% एग्री करती हूँ, और यही वो फीडबैक है जो हमें चाहिए, ताकि तनकीद बराए तनकीद ना की जाए, तनकीद बराए इस्लाह की जाए। तो उसके लिए आई एम ग्रेटफुल टू यू। दूसरी बात जो आपने टीचर्स की कही, आप ये समझें कि ये जो हमारे टीचर्स हैं ना, मैंने जब मैं पढ़ रही थी, पीएचडी कर रही थी, तब ये बात मैंने सुनी थी कि टीचर्स टीच हाउ दे वर टॉट। आप टीचर को जितनी भी ट्रेनिंग करा लेना, जब वो क्लासरूम में होगा, तो वो उसको ज़हन में आएगा कि मुझे कैसे टीचर्स ने पढ़ाया, और वो जो अनलर्निंग है, वो बहुत मुश्किल होती है। तो अगर आज आपके टीचर्स इस तरह से एक वैल्यू सिस्टम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, लड़कियां जो हैं वो साइंसदान नहीं बन सकती, तो शायद उन्होंने ये रिसीव किया था किसी ज़माने में। तो इसकी ये जो टोटल वर्ल्ड व्यू चेंज करना है, ये मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये जो काम है, ये अब करना तो है, और हर तरफ से करना है। तो टीचर ट्रेनिंग के लिए हम जो प्लान हमारा है, इंशाल्लाह पहले हम निसाब पे और टेक्स्ट बुक्स पर काम करेंगे। नेक्स्ट हम टीचर ट्रेनिंग और असेसमेंट यानी एग्जामिनेशन सिस्टम पर काम करेंगे। पहले 6 माह और फिर अगले 6 माह, और फिर हर साल इसकी रिवीजन और अपडेटिंग होगी। तो टीचर्स के लिए वी आर प्लानिंग ऑन यूजिंग टेक्नोलॉजी, कि हम बहुत उसका इंटेलिजेंट इस्तेमाल करें, ताकि हर टीचर की लोकल नीड्स के हिसाब से और इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से हम टीचर ट्रेनिंग कर सकें। हो सकता है जो बायसीज़ आप कह रही हैं, वो कुछ जगह पर ज़्यादा हो, कुछ जगह पे कम हो, कुछ जगह पे कोई और हो। तो और बहुत से पाकिस्तानी इदारे हैं जो एडटेक में ये एक्सपर्टीज़ रखते हैं और मुफ्त में हुकूमत के साथ काम करना चाहते हैं। तो अगर इस तरह के कोई लोग सुनने वाले भी हैं, तो मेरी उनको दावत है कि वो हुकूमत के साथ मुझे राब्ता करें, और वी विल फाइंड अ वे कि हम इस पर काम कर सकें।